Mami. Nanana. O, tapos? Nanana. O, bakit daw? Nanana. O. Anong ginagawa? Nanana. O, anong ginagawa ni Mami? Nanana. Ha? Nanana. O, tawagin mo. Tawagin mo. Nanana. O, tawagin mo, dali. O, tawagin mo, Mami. Dali. Mami! Shh. Shh. Aki. Asan, Mami? Nanana. Ah? Asan? Nanana. Oh. Nanana. Mm. Tita. Mm? Tita. Mm. Oh. Nanana. Tapos? Nanana. Oh, ano pa? Nanana. Ano pa? Nanana. Oh, ano sabi? Nanana. Oh, ganon? Yeah. Oh, talaga. Nanana. Wala na. Wala na. Kring. Oh, oh, kausap mo daw yung telepono, dali. Sagot mo raw yung phone, dali. Sagot mo yung phone. Hello? O, paano? O, dali, ganito. O, dali. O, hello, mami. O, harap ka dito kay daddy. O, kring. O, dali, si mami. Nasa phone, dali, kausapin mo, mami. Hello, mami. O, ikaw nga, paano? Hello? Hello, mami. Oh. Oh, bubuksan. Oh, akin na, bubuksan. Oh. Ay, ayo, bukas na, oh. Hello? Oh, dali, mami. Andiyan si mami, kausapin mo. Dali. Mami? Oh, mami. Oh, mami. Oh, yung isa. Oo. Aki. Oh, no. Titingin ikaw.